Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Sefulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan Sefulja Kiai Haji Sabri Alwi, ajunan Sefulja Kiai Haji Muhtaram, ajunan Kiai Haji Mas'udi, ajunan Kiai Haji Rafi'i Basir, ajunan Kiai Zaykhuddin, ajunan Kiai Taufikur Rahman, terjukan tak galib ajunan Kiai Munjia, bendak setuju Kiai setuju guru sampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kau letak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kau letak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setuju sampun rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, para sepuh pini sepuh, secara istimewa pemangku tisa peragaan dejah ajunan Sefulja Bapak Himrah, terjukan tak galib sahibud da'wah, sahibul manzil, ajunan Sefulja Kiai Haji Asraruddin sareng Kiai Taufik. Bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kalaban takdir hidayah maunah inayah insyaallah kasarengan ridha dari Allah. Kau leben ajunan kesempatan mangken alengki eka dinto dalam kebadan adzikir areng sareng dak ke Allah Subhanahu wa taala anyu unaki selamat baik seanyar elahiraki otabe ampun wafataki sareng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika doa ka dinto elaksanaki areng sareng ketimangken doa ka dinto iijab sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mangkana kau leben ajunan ten kenten patang sanda patang nyumpeng doa apa sebab karena kau leben ajunan kak dintoking nunggu giliran aslina beda bi Allah seeba wafat kada beda bi Allah seedan teaki beda bi Allah setuli pondut beda seeba sampai tua. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah kama saya setua pondut sampai tua otabe pondut ki muda kak dinto kasukan Allah. Jadi kuliban sampean tak uning, iki napa ki? Tak usah manusah kates bayi napa cang kasukan sandi kates. Mun kates nikah lakar terus semanis epon tut masak. Keng mun eke beyegengan ki ngode lai kala. Jadi sampean tinggal milih napa teti gengan doi. Napa ada tek lot tong geger tibi bu dia. Keng mentir bi Allah pada lanceng umur berselamat. Amin Allahumma. Maturaki salawat ben salam da ajunan Sefulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan dari petengah buduh eki bedek katerang ilmu. Kalau ben ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apitaki antara halal kelaban haram. Semoga setuju hadir kesempatan mangkin termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaat taipun Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an wassalamu alayya
yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Debu kak dinto debu ake sareng Nabi Allah Isa alaihi salam. Sekak di mana Nabi Allah Isa kak dinto merupakan salah satu nabi dan rasul luar biasa. Unik etempeng nabi dan rasul selain. Mi unik. Sepertama Nabi Isa kak dinto tak ngagungi ring sepolake. Semua nabi dan rasul itu punya bapak punya ibu kecuali Nabi Adam. Abada saya tak terkenal kata Nabi Uzair. Maksudnya 25 nabi dan rasul kadin itu semuanya punya bapak dan ibu selain Nabi Adam, Nabi Uzair. Cuman sikap manusia ke andi bapak andi ibu. Nabi Adam tak andi bapak tak andi ibu patut. Da adeng ketibi ekebay tanah sekebay. Ibu Hawa tak andi bapak tak andi ibu. Lakar manusia kedua yang dicipta. Jadi Nabi Adam gak dinto ekebay dari tanah, Ibu Hawa ekebay dari tolang rosong ring laki. Jadi Nabi Adam sampun dadi polan ketibi sepe swarga minta sareng. Akhirnya apa tolang rosok sekacer ni ka ipotek ekebay Ibu Hawa. Maka ring laki ni ka rosong sekacer elang situ. Cepon kitab Ghamsul Basair. Sekanan jumlahna 12, sekacer ding sampean kari 11. Elang situ, mi elang ekebay rajina sampean. Raka atau ko empak si elang kak rosong. Mun paham pak berarti nak nabi ni telo kali aki umbian. Lah Nabi Isa itu dilahirkan tanpa seorang ayah. Yang namanya Siti Maryam itu tidak pernah dipegang laki-laki. Tak tomat seting reng laki. Tapi dengan izin Allah Nabi Siti Maryam nikah kandung. Hamil. Beliau melapor kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, saya kok bisa hamil sementara saya tidak pernah disentuh sama laki-laki. Apa jawaban malaikat Jibril? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Begitulah Isa, begitulah Maryam. Kalau Allah itu berkehendak tidak perlu sabab, tak usah alasan, tidak usah perantara. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Kun saja fayakun. Dadi tak usah alakeh ngandung. Siti Maryam. Makin banyak sini de Bengkalan. Bengkalan. Tak alakeh ngandung. Tanya kimi ngandung lek kageja tak alakeh. Ki nyampit tahu buk ngarangkok ni Siti Maryam. Wacan malaikat cek entah buka colok ngarai. Bengkalan mun sumenep pada tanggi. Menterbi Allah pada sepora kapi, menterbi Allah pada selamat kapi. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lah Nabi Isa ini selain tidak punya ayah, beliau punya mukjizat bisa berbicara saat waktu kecil. Bisa berbicara dalam waktu embanan orang tua. Ki emban ini kalau bisa ada bu. Makanya di kitab itu ada 10 orang yang masyhur bisa berbicara dalam keadaan ki iso suwe lebih bisa akad. Nggih. Ki iso suwe beni orang nyoso beni. Pite nih kak. Mak gila sampai. Ada keker ke di lawan aja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada 10 manusia yang bisa berbicara pada waktu kecil. Yang terkenal ada 4. Masyhur sampai nih kak. Sepertama, saksena Nabi Yusuf. Ki kene lebih sang ucap. Nyaksena Nabi Yusuf cek tak salah. Ketika kita bang bi Siti Zulaikha. Yang kedua, saksinya Juraij. Ketika Juraij dituduh berzina, akhirnya ring bini sengandung sekebelaan ang Juraij kak dintoh saamponnah lahir sareng Juraij etanya aki. Jadi Juraij kak dintoh bi Allah ibri musibah gara-gara panggil orang sepona tak nyampit padahal beliau solat sunat. Akhirnya ring sepona pulang sakit ateh pas ring sepona nyuon ke Allah cek pamati aki mun tak tege parengi situng musibah. Akhirnya Juraij kak dintoh pas itu duh azina bedereng bini ngandung pak ngakoh ezinai Juraij. Juraij ni ke ulama sampai langgera parempa sampai sekolah anak parobu kapi. Cepon Juraij entek geluh dan entek geluh bejing lahir
Jurej akhirnya sholat sunnah 2 rakaat, lalu bilang kepada bayi itu, ya gulam, kul man abak, kabala, siapa bapang kakek? Pas ego bala, cek bapang tokang wana embi. Jadi benih Jurej, akhirnya Jurej selamat. Jadi orang yang seakan dikik ini saksinya Nabi Yusuf yang diceritakan dalam Al-Quran, yang kedua saksinya Jurej, yang ketiga adalah anaknya Masitoh. Jadi Masitoh gak dinto pembantu Fir'aun, gara-gara ketika nyuroi bung anang Fir'aun soroya keker ada bu Allah bi anang ilaporaki ke Fir'aun, jak Masitoh ini ke andi pangeran lain selain pangeran Fir'aun. Akhirnya apa? Kuring di odi. Jadi bocon ebrin minyak iya apa ya palonca lakena palonca Masito ni kasi alonca benih keng tako keng polan andi anak anang ki nyosok akhirnya sa alonca tako akhirnya apa anang si ngoca alonca bu engkau ben kaki entara ke surga Allah subhanahu wa ta'ala seki keni ngoca akhirnya Masito pa alonca. Makanya kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj, kanjeng Nabi kadin to ngiding bau ro'om luar biasa. Ketika itanya akidah malaikat Jibril, bau napa si cek ro'omah? Jawab bi malaikat Jibril, kak dinto bau ring-kuring na Siti Masitoh, sebi Fir'aun kuring di odi margana nyempe pangeran selain Fir'aun. Nomor 4, pasera orang si bisa ngucak kini Nabi Isa alaihis salam. Jadi si terkenal 4 nih kak. Mun kapi pun kitab ni kebedu 10 keng si Mas-10 beda 4 saksena Nabi Yusuf, saksena Jurej, potrana Nabi napa? Potrana Masitoh si nomor 4 Nabi Isa ketika kene kadi itu bisa ada bu. Nika saya kitab. Makanya ketika 2020 beri pah ngatengah malam eje ke suruh ngelet telur. Enggak sampean? Bodoh nak kanak kene ngucak. Jadi mun kula benih keng tak percaya, keng polan eket biasa nak kanak kene belambek ngucak ni ke biasa. Jadi kula kitab ni kalau ya aja dijo nak kanak kene ngucak. Jadi ketika di bering ni kah, ego boleh nak kanak kene beda akan de kula lah biasa ngiding nak kanak kene akan de begi kene ni ko belambek lah biasa. Cuma kula ketika ni ku YouTube kula saya tak masuk akal benih masalah ngucakan. Nak kanak kene sing ngucak di gigi na rajo. Abu kula mikir benih ngucak mun nak kanak kene gigi na bener-bener kapan nyoso ku tak ilang koncong dah. Koncong gigi nak kan? Nyaku koncong apa Nabi sampai? Kan berdegi tahun 2020. Jadi padang je editan, anak panak kena gini saya gigi gini pah coko, benar kena gini gigi na coko. Jadi mun masalah akan dana guna belambe, ngiding nak kena gini akan dana kau belambe. Jadi mun gula tak para jaja bi ni kan? Keng magi tak para jaja, alhamdulillah. Yang laki lemai compok telur gula. Udah datang pengajian depak pukul 2, pukul 5 jaga bini-bini, jaga kak telur sama saya. Telur apa nih? Pong kita sepuh suruh kalau telur mak dia selamat. Tahu di siapa? Itil pun dari pencur. Yang lagi lema. Alhamdulillah oleh baru kanak-kanak kini ngocak jang gula. Mulai kabin gula baru 2020 ni yang lagi telur pukul 4 kak iki. Yang lagi lema bini-bini ngaramak letak temate gula iki. Makanya gula ku mun bedakan dia masalah kiamat boleh kak. Masalah tak usaha reng pereng ngaki. Bulan margana telur lah parat tu. Akhirnya di boring. Telur ka 2011 napa 2020? 2011 sih. 2011 telur sing ngocak, irong ngela telur. Oh, sing malam moga aja. Cek kan dengi percok kapi buring aja bulan tak telur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Timakan aku lekuk mun beda abu debu boleh masalah telur dah tak usah arang bereng aki masalah kiamat bu urusan Allah kiamat nikah ki kiamat nikah kesokan Gusti Allah 2020 di bering kebela kiamat tanggal 15 Ramadan hari Jumat burung ni kiamat nggih mereka bodo dukhon bodo kokos lampu mati 40 hari 40 malam ada sampai makin jentera nggih napa ki aku boleh oleh dua boy pengkalan pelan aku cak aku boleh oleh cuma malam Jumat tedungi luar Roma tak kok len tupah rempak kapi Roma boleh cak malam Jumat dungi lem Roma len tu tibi boleh tak ada tek len tu kiamat jeng benih keng nantang ke kiamat pun tan cak dengan gula ben sampean kak dinto manusia mungkin nyama manusia tak usah nebak kiamat gi maka dia pun Allah dalam Al-Quran yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nika debunipun Gusti kiamat cuma Allah soning. Dadi kula ben sampean de cek entar ke kiamat, pelagi abahasa tandene kiamat. Mun tandene kiamat banyak mungkin gak banyak, keluar pun makin tandene kiamat niku banyak. Ketika dhaharal fitan, fitnah banyak. Salah satunya perzinahan edeng papadeng. Padeng mungkin Kak. Lamba ulama ni mikir, mak zina papadeng di mah bedreng azina padeng. Bu, mun azinana benih tengah embong ilm kamar, keng syuting. Nggih napa nggih? Jadi saya kocak zina papadeng niku benih wah erok girembong koceng juga. Mun tak goceng ngembik mun sekirembong ruah. Ilmu kamar atutup ada ring tau keng ngangkui kamera. Akhirnya kirim ke HP na Holil Yasin. Itu pak kekule tengku. Enggak gelap mun pada lebu. Cek seni kemakin ni kata dene kiamat. Eka saya maksud bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu nisaun kasiyatun ariyat. Tandana kiamat ring bini akalampion keng pada ben saya abengkang. Ulama lambok ni kebek bingung. Akalampion tapi abengkang dek remam bedreng akalampion abengkang. Ternyata mangken beda akalampion keng abengkang deka. Ngangkui celana keng ketat. Saya hanya melejing akalampion keng mage akalampion pulan ketat ka. Apu pada ben saya abengkang. Pas ngangkui bok semua lempo, pai ngak lontong banyak gelu berdeser. Aletuk atas aletuk kaireng. Tangki. Cak kelampian abengkang ngakui kelampi transparan lambok tak ada zaman Kanjeng Nabi kelampi neradeng tembus pandang zaman akhir beda mungkin lana ketat lambok tak ada Kanjeng Nabi saat ada bulan nisaun kasiyatun ariyat ring bini akalampian kayak ngabengkang make kelampian beda mungkin ka akalampian abu nalbut kapian ki make acelanaan pada ben saya abengkang karo kita na bernatto mun bentung pada ben saya tak acelanaan arapa di luar kapi bentung kan. Ya Allah, dek mak mun tempat kak gula teman sekalian pah sepedaan motor, pah bodoh sepeda nyalip sini. Engki ngak nikah, celanaan ketat, kelampian ketat, sebelum berapa nganyul keluar di budut. Jak gula sepedaan di budin ada emak acang gula ni. Metem makining tabrak. Bekan engki jak gula pada sepedaan. Melak padeng. Pikir pola nyalip boleh selamat cang gula salib kade. Pikir boleh eman mubedit. Rapeng. Becak gula normal kan. Masa gelak daripada telebur dulu. Bukan engki. Tahu daripada start lebur ngcung tanah. Nakin vaksin samnya. Itu pani PMK berarti ini. Itu pandai penyakit sapi makin. Bahkan engki. Cak dengan Kanjeng Nabi ada bu khuffatin nar bisyahwah wa khuffatil jannah bil makari. Lencelen masuk ke neraka lebur kapi nafsu ni. Makin lagi ay, boleh lebur kenge jaga. Mun gula ampo tak bisa jeung aja. Mun iman kuat Imron. Mencari Allah pada selamat. Amin. Amin Allahumma. Pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Jadi Nabi Isa kak dinto waktu kecil beliau pernah menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku, keselamatan semoga atas saya yauma wulidtu, hari di mana saya dilahirkan, wa yauma amutu, dan hari di mana saya diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari saya dibangkitkan kembali. Caipun ulama ahlus sunnah wal jamaah manusia nikah butuh keselamatan telok tempat nikah, waktu lahir, waktu sedih, waktu pajegeh neng yaumal mahsyar. Mangkana telok tempat ini karena butuh selamat. Ini udah helikopter apa? Karena butuh selamat telok tempat kak dintoh, maka orang peragaan abada aki selamatan.
Yang pertama, yauma wulidtu, hari dilahirkan, akhirnya diadakan selamatan akikoh. Selamatan akikoh. Kalau di kitab itu ada pembahasan khusus akikoh. Tambah berdereng munduk anyar. Akhirnya ada pak kalem ponduk nemu kitab sebit pak beda bacaan babul akeket. Santri anyar pak ngucap boleh cimat tak akeket. Akhirnya babul akeket ni kai kolpet pas belum kocana. Kalau ben izin Allah pun atau kar menang itu. Arapa ya pulan andi babul akeket ya. Andi cimat tak akeket pun atau kar menang sombong bersenikah. Pulan lah biasa menang. Atau kar menang. Lah situng bekto ngaji ku tak pahde pak kabab kitab sebit sebeda ilmu kocan hari. Ternyata bi kiai beni ibaca babul akeket tapi babul akikoh. Beni cuma tak akeket bodi. Beni bab akikoh. Ben marene kepada tokar ku tak pah kalato. Dam lambok menang makin galah. Mi bisa. Ternyata manusia gak itu tergantung keyakinan nak. Makin mal amalan apa mun tak yakin tak bisa. Sampai mun teman mireng kapur ada pagar nusa. Pagar nusa ni kemalamalan beda malamalan tekuna. Mun tak yakin cek ngutiaki dua sekali. Oke. Jadi syarat pertama yakin. Ini kebabul akikoh, baca babul akeket bisa menang itu. Pangki cek babul akikoh, kapan akeket kalah. Anapa? Ambu saya yakin. Maka namang kini kereng mantibak melarat. Anapa? Mangkin ni kasi yakin orang benih kemalamalan ke pese. Iki na bangki. Mangkin ni ka pala bodo pese na la yakin mundok pese na bu magi presiden jok na Bengkala. Bupati dak pese na tak teti. Iki na bangki. Tak bisa mun mangkin presiden abu magi deng-deng milih si kemak, milih si lempo, milih si koros. Bu, macam kiai jong. Balajang kiai merah kok norok si merah, balajang kiai biru norok biru. Maksud tak kak? Ya si merah atosan si biru ketan. Jadi makin ni kamu teroya kini pese. Maka na makin ni kamala-malan orang banyak tak pati yakin. Mun lambo abu. Syekhuna Khalil Bengkala ni kamu macam-macam tak fasik. Situng waktu Syekhuna Khalil ni ka solat maghrib, ada tamu dari Mekah 2 orang amakmum. Ketika Syekhuna Khalil baca Fatihah, cukup cubit tamu di Arab. Syekhuna Khalil sekocak wali bacaan naro kelero ngaji. Masa wali pula keng kelero cuk bacaan salah kapi ngaji. Mik bisa wali. Syekhuna Khalil jak ngimamin. Cuman Syekhuna Khalil oning. Kertek ate na makmum si dari Mekah ni ka oning cek Syekhuna Khalil cukup bulan bacaan tak fas. Mari bajang keluar dari langker. Ku tak payah mbok macan telokan je dengan langker. Kapan keluar beda macan pahan loncak ring arep juga budi. Beda apa yang saya kena kul? Beda macan kiai ada kiai. Ampun lah cak baca aki sampai. Punten ke sampean semacam. Besampian semacam. Kula mun macan kan tak pase. Sampean ring pase baca iku. Apuh tuli maca selawat. Allahumma sholli sholatan kalimantan selatan. Apuh. Dupak ke Banjarmasin selawat. Kadarin takok make pase kemun takok ngaltok ki mandeman iki. Busampian ke sampean kay. Busampian jok gula tak pase yang saya kena Khalil. Ladung kadungi cokoco ya teh gendang tak pase. Punten sampean bocok kiai. Saya kena Khalil bacaan na benih solawat benih na petak karo maca senikah. Rabbi Allah wa rabbikillah. Tang pangeran Allah, pangeran na kake Allah. Kemacan ik cuma debu senikah. Rabbi Allah wa rabbikillah. Tang pangeran Allah, pangeran na kake Allah. Pada Allah pangeran na. Entar macam apa harindu ke saya kena Khalil. Kayak nggak imalaman aja kak. Aja tak yakin sambil. Wah suruh manti. Ini kata terbukti nih. Coba lihat nih kesampian. Rabbi Allah wa rabbikillah. Sampian kodojo tas gunung pah beda macan cek buru kak. Pah kocak. Rabbi Allah wa rabbikillah. Macam entar insya Allah kareta ngetok sama. Mentak mulainya mana denak dia. Minta manti mungkin. Tak yakin. Tanggi. Tak yakin belum sampean makan. Maka naring manti rebek melarat akhir zaman. Apa? Tak pati yakin. Ulama lambok biasa baca anak. Keng yakin luar biasa.
Jadi makin baik selamat tina kana kene kala bentuk cuan panapa. Kala bentuk cuan semua ke bajik saya lahir lagi. Saya asmana Muhammad Arsaka Taufik nggih. Muhammad Arsaka Taufik kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala. Betet dia nak potoh seh selamat dunia akhirat. Amin. Macelep kauring sepona dari dunia kantos akhirat. Amin. Mun karo macelep itu nyetok pacua dan es krim macelep baik. Parlo selamat akhirat. Agama ilmu syariat. Anak gak dintomun sae ring seponi kebukal selamat. Etunya anak bekal teti kabungan orang sepo. Akhirat anak bekal teti keselamatan orang sepo. Buktena nih kan. Almarhum mangken Kiai Muriham ampun tinggal dunia. Thank you. Gara-gara ngaku potra kan potra mangken sing ngakoni. Gara-gara ngaku potra soleh, ngaku potra andi ilmu. Iya oleh takut ring sepo tak selamat. Padahal biaya dah benih tak banyak deh kak. Yakin abang ki? Bodoh teropa, nakin parengi berkat, marabuson sistem, ajunan ion cengcukan, ki marabu para kiai. Miklo parlo gelu biayanya banyak untuk akholan karena haul adu aki orang sepo kak dinto bakal atetia ki orang sepo kak dinto selamat ya junana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya pungki ngode sampean pabanyak putra nak pabanyak kau leban ajunan ketika sete mana peke selok peke putra sampean ajunan ampun wafat keng putra sampean gak dintoh abedaki acara ketimakin aki di kencerna tak bisa abedaki acara putra panjenengan ngaji Al-Qur'an aki di kencerna ka panjenengan apa karena anak sing ngaji Al-Qur'an panjenengan saya mengaji jadi anak gak dintoh amal kau leban ajunan mangkana mun andi putra toreh putra ni kapa bagus pasai ketika putra gak dinto bagus ben saya maka kasayan gak dinto abali de kaula ajunan sebagai orang sepona insyaallah munlah di anak edu aki peng sepo tak kira turas sanarakan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma lemangken mun benih keng ekirim kenceran dari rengodi reng mati ni kalau bisa aku baik kenceran saampunanya bedepak kabatesaannya magor-goroh kita mati kengnya ampun depak kagor-goroh maka sejak amalan manusia kayak tolak sareng Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Allah narema sejak tobat kenceran ma lam yugharghir selagi manusia ni kanya beuna tak depakkeun goro-goro. Keng mun nyabah da depakkeun leer kabebela mate ke atas akal bu ki odi leer akuli. Amal kalakuan bagus kak dintok etolak sareng ajunan Allah. Napa boleh sampai masuk ke dalam kopur, masuk ke dalam kopur tak bisa kecuali ada tek kenceran dari ajunan akhirat ya sedekah kibi seodi. Makanya kajian Nabi adabu irhamu mautakum bis sadaqah. Orang para keendaja kani sare orang sete yang terana sampian. Kani sare kala ben apa? Bis sadaqah. Beni kopur napa ilampui tak penting kopuran tera. Kopur napa ibri kecing. Napa ya tasa kopuran makromaan napa nyam? Kecing. Kecingan. Kebengkalan kecing. Sampang ni kak beri sengucak betor. Kanto kecing boleh. Berarti pada kecingan. Para pada bi bengkalan berarti. Keng tambah ingan. Beki je bahasa ni macam-macam. Bahasa ni kan tak pada. Gini bangki. Nikah Madura bengkalan ben sampang ni tak pada. Sampang ni kan betor je pun. Trampai nang diberi kulatannya ternyata betor. Betornya mau dicompok gula Roma lambek beda labeng ibebe beda kaju na malang kasa betornya mana. Bengkalan pada. Okey. Ben sebenarnya berarti tidak pada. Cek dengan bahasa ni kata pada kan. Ben coba lain. Jember, Banyuwangi, Madura kan. Pasuruan, Madura. Keng tak pada bahasa. Menekan temun beda gedang guring beri tepung nyaman kudu. Situ bondo tun butun kudu. Bukan jauh. Nggih napa nggih? Nggih. Kanto mun lontong beri kacang beri cambe rojek. Banjarmasin pencok. Bebian mancok. Nika bahasa kak, mun tak oning budu nika. Orang bebian pah melekak kan tubuk mele mancok dua. Sampean ngocak tak usah melelek ngalak tibi kandeng. Mereka campur bencelat dong apa ini? Bukan lagi kan bahasa ni lagi. Kita pada biar reng sor beja abine reng matura selake reng sor
Bejo. Si bini reng peragaan dojo. Bahasana pada tak ngerti. Malam pertama selaki ngocak ke si bini, "Dik, dicekel, Dik. Dicekel." We cekel di si bini. Padahal can selaki ero teku aki. Pemiak belum tengok ibu. Aing. Seero teku aki Cuman jadi dengan bahasa lain. Surba jemun cekel teku kan tuh mun cekel manteli. Tak mati untung dia berhubung mantan anyar jadi teku jadi cekel benih jon mate. Janudi de remah kakeku. Binin siapa ya tas dia kan? Ya cek to kagak gelu jadi teku janudi aku. Itu pak kering apa dina di wajah dia. Ya kulana Sebini terotaan di anak, sebini ngocak ke selaki, "Mas, masuk KB." Mau masuk KB kan tak di anak tadi. Ngocak selaki, "Oh iya dek masuk KB." "Ya suruh aja masuk KB, kempur aja masuk KB." Dan selaki, dan sebini masuk KB suruh suntik. Aduh biasa laki masuk KB suntik kaki. Ambu buk. TV itu masuk KB na peragaan ben masuk KB na surga aja lain. Dina masuk KB tak di anak surga aja masuk KB ya masuk KB dak keren sekali. Entar apa gelang ni depak kelak dia bahasa apa? Teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Irhamu mautakum bis sadaqah. Kan ya serle orang setan sampean bis sadaqah. Kalau ben sadaqah. Kenapa kok sedekah? Yang pertama, kencerna sedekah kak dinto bapak ibu hadirin, tak usah ke akhirat, ilm kopur ampun ikhresah. Makanya orang setan ni kak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, cek saking gula tak tuli mate, cek saking gula tak tuli kopuraki. Fa asaddaqa, kula sedekah, kula apareng, kula abri, pese bagi madrasah, pese bagi masjid, pese bagi kejatem. Dan malaikat beri dem teh kok. Dem beri kapan mate bagi kapi. Mun ki odi cerecer. Muning cerecer sampean. Cerek dukale. Mau berdejo teman iblis bawa ke atas panggung, silakan yang mau menyumbang dan menyisikan hartanya kepada anak yatim dipersilakan menaiki pentas. Ongke benintar beri ngosar obung beri ya. Obung yosar te ke blus-blus cada kejo tema. Salah tak beri pesek yang tara tanya embuung Maria lake ya kok. Benih kanto. Dia kasih banyak grup pendojo kan. Dojo Al Amin no. Mentirga Allah berselamat. Amin. Amin Allahumma. Pramila kak dinto anak iba saya, anak iba bagus. Anak ampun saya kalau bendoa. Maka anak kak dinto bakal teti kabunga na orang sepoi tunya mula saya. Bu, kulibi sampean bunga di benih marga tunya banyak kak, marga anak atau ocak lagi kak. Tak soki kak, keng anak lemak muni rosoro atoro, koca nundu, isoro mangkat, bunga ring sepoi. Makai pesena miliaran kak. Mun anak telok tabang polisi kapibi narkoba. Mungkin abang ki. Tak kira kita tedung sampian ring sepo. Banyak itunya anak. Keng mun anang meler sampian si talka. Ki. Anak ni kata rotul kolbi. Bunga anak, bunga na ring tua. Sosana anak, sosana ring tu. Ring tua. Sampai manusia ni kemulaan di anak. Oh bu. Coba. Kamanis serga anak ben kebini sampian. Ya apa tergantung kak. Mun siang diseran ke anak. Betul iya bu. Masalah anak. Pramila kak dinto. Wassalamu alayya yauma wulidtu cepon Nabi Isa. Keselamatan. Yauma wulidtu. Waktu saya dilahirkan. Akhirah
di orang peragaan beda lahir pah beda selamatan. Napa nyaman mulang are iki. Nyami selamatan mulang are. Selamatan nak kana pah terus aki koe. Terus asmana apa fokus. Katimangken asmana Muhammad Arsaka Taufik. Pramila kak ditok. Manabi ampun saya dari mangken tinggal pendidikan peliaki saya. Ini kak madrasah. Insyaallah manabil ampun sahabat ke madrasah, manabi sahabat ke tempat-tempat sing ngaji Al-Qur'an putra kaula ajunan bekal saya. Amin. Allahumma. Ki katini kereng matura kak, reng matura ni kak ya saya. Reng matura bi Allah bagi soki kapi. Reng matura pun ten pelambek karo Al-Qur'an bagian po sepone. Kenapa reng matura lambek? Kan karo Qur'an thank you kak. Tak mangken beda sekolahan beda S1, S2, S3, S tungtung, S campur, S beken, S apanya. Mun lambek ku beda cek karo Qur'an lambek kan tani betega hajat. Cek reng matura man kak kamana bu abuh tekku Jakarta. Yang menjadi bos besi tua terbesar Madura kak. Iki napa ki? Ki. Sampean coba lihat di Surabaya pedagang ayam terbesar Madura. Banjarmasin Ajem paling raja Madura. Siti Maleng paling raja pada Madura. Termasuk Madura ni kehebat. Bisa areng sebereng. Thank you kak. Ki ben Neng matur ni ka bunten, kak makin lagi ngeco, amun matur ni ka lo den beden, lo berdebik maling lain. Mun matur ni ka makin lagi kocak maling, mun ka kota amal masjid tak ngeco kak, ngala eseneto. Ya kan lumayan kak, mun tak kalak ben kota kak. Oh ni kereng matur, jadi kereng matur ni ka salah hebat penter boleh kak iki. Ni kereng matur. Coba sampean lihat ke Saudi, TKI, wah itu aset negara. Paling banyak ikan mah itu jadi kepada ring Madura. Bu Madura kapi kak. Pontianak, bu kojok bendek kele buru Pontianak. Madura kapi ya sini dulu. Oke, kita coba sampean. Ntar ke Bandung, ntar ke Surabaya. Ada saya tak Madura. Padahal Madura ni kah tempat apa paling kini? Keng tapi ring Madura iman kaman ni. Mun bagian Jawa Timur ni kalau Madura kapi, Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Bondowoso, Madura. Madura swasta kan tu Madura negeri. Batang kijak Madura kapi kas. Enggi. Ki. Sampean mau jualan tar ke Bandung ni kerja bang ngucap ele kumaha tu daramang tak usah daramang beres kakek ku nyampit juga iya. Mau nak jual sate je lah Madura, bebek je Madura engki. Jadi ku lebih sampean ni kai pa barokah bi Allah. Beni marga penapa? Marga ring Madura ka dinta ibadah ka Allah ni ka semak. Kulan ka Allah saya pesemak. Napa saya tak ibadah ka ring Madura? Lakonah nang tenang. Thank you kak. Nang tenang ring Madura ni. Kaya jeb ni kata alak ko sehari tak ngakan sehari. Keng muni Madura sampean tak usah sehari. Sebulan cak alak ko ngakan kak. Cara nak meleleng. Kata tangkel cak lemo lele ya. Bejang siapa tak beli ngakan kak. Mau tak benyari pengajian ngak niken ni. Kan lau lever kata lagi. Apa tak iya bukan. Kejak berkat je raja cak cokok beda sehari min bereng. Beda aing ni ka sehari min kakan mata pah enomin ngambang le setengah jam dia dengar. Masak di bengki ni ka kenyang. Tak ni ke mun Madura mun coba lo bisa kak. Madura. Sorbo jadi kenapa napa leking dan cak mati ni kuburan melara di coba kak. Mati muni Madura ni kak. Pah terus kuburan kini coba kiang. Mati coba. Terus kuburan kini coba. 3 juta harga kuburan. Pen tahun beda pajak ke. Mun dek pajak ke bukan. Muni kantor bu kor lagi lemate sampean. Hah? Yang kia mater ki lanceng umur bu. Mater ki lanceng. Thank you bu. Ngor lanceng abit sama dia. Or lanceng. Terbi Allah beda selamat. Thank you kan. Orang kan Madura kak. Nah perbi Allah kejak bangunan jelas. Jelaku nanang tenang ring Madura ni. Mau dicoba ni coba kesana ke pasar Madura bu. Anak ko kono ring dia makan setengah belu kak. Depak kono ring bani alak ko jogok rokan. Tangki. Enten bi Allah. Makin lalako sa koni punten bi Allah. Mun coba ada serajan bendeng Madura ni. Ijo bani ka Roma 4 kali telok, 5 kali telok jadi biasa. Muni kantu cek ketibian, cek paling dikit paling kene Madura 6 kali telok, 6 kali sangat lagi. Ki, mi bisa ring Madura barokah. Mi barokah ring Madura ni kata ape di Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ring Madura ni kata uning ngaji ada. Nggih napa ki? Tukang ngaji kapi.
Mundeng Madura pasti udah ngaji. Makai po sepo lambok madrasah orang tukang ngaji, pakun ngaji. Karena lambok kita ngakui madrasah kui langgaran pakune boleh ngaji. Kayak mau sepo lambok mau ngaji karo kurang anganga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kurang anganga ini kasih Madura. Mun saya sorbaja telempas anganga gelu. Waca kalu lilaki kantata. Sorbaja aja. Kan engki. Keng mangken lah beda madrasah insyaallah tepak kapi becek kapi. Semoga putra-putra kaula ajunan sareng Allah ibadati nak foto selesai, putra-putra si bagus. Amin Allahumma. Pon, ini kasih pertama selamatan anak. Nomor 2 wa yauma amutu ben keselamatan atas kaula ketika kaula wafat. Ketimangken almarhum Kiai Muriham kak dinto ampun sega. Marabu kita tangke marabu para guru. Pakela cerita aki sareng Ki Munjia bahwa Ki Muriham ni ketegas dia pun lagi kak. Terhadap perjuangan beliau tegas, terhadap pendidikan beliau tegas. Apa-apa mi parloh cerita aki kasai enak. Saya pertama mi pola potrana bisa ninda. Orang sepo saya bi nak potone etenda kasai enak. Nak potone kah pengampung swarga orang sepo budian. Amin kak. Allah aku ongguan. Amin Allahumma. Dan kisahnya kerja berkat landi itu ngideng bisa tak amin. Kenapa perlu diceritakan kebaikannya? Mun bada orang sete pah ka bagus enai eput seput pah kebala jak ni ka orang saya maka orang kak dinto etoleh saya sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada salah satu sahabat Rasulullah namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik kak dinto putrana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bernama asli Ghumaisah binta Milhan. Punya suami namanya Abu Talha. Anas ini adalah anak dari Ummu Sulaim dengan suami pertama yang bernama Malik. Ki geni yang namanya Anas bin Malik patoro sabe dak Gusti Kanjeng Nabi pangabula dak Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Anas bin Malik kak dintoh tokang ringkes ena cerena Gusti Kanjeng Nabi, tokang kibar asopna Gusti Kanjeng Nabi, ngabula dak Kanjeng Nabi. Makanya Anas bin Malik kak dintoh banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena Anas bin Malik banyak tahu tentang peristiwa yang berhubungan dengan baginda Rasul. Karena Anas bin Malik kak dinto ngabula dak Gusti Kanjeng Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khairan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wa marru bi janazatin ukhra fa'athnau 'alaiha syarran faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Citung bekto sahabat dan Rasulullah kak dinto melewati satu jenazah terpok bi mayit kak dinto babi sahabat aku bolo bagus mayit ra are siapa sih materi ya mangah mat cek bagus segi oding mangah madria are nak kanang bagus nak kanang pelak tak teman kemian di masjid dia. Iya intinya bagus nak teman lanya lah. Kanjeng Nabi bahadabu wajabat wajib munda iya. Terus setung bakto lebat kalaban bi janazatin ukhra lebat mayit salain. Fa athnau 'alaiha sarra. Bi sahabat pah eko bela cuba. Boh, are tak pati bagus ke oding orang materi. Tak pati genteng dia. Tak pati soleh dia. Kanjeng Nabi bahadabu wajabat wajib iya dia. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ma wajabat ya Rasulullah?" Napa saya wajib ajunan mi ada bu wajib ki buru. Lebat majid bagus kebala jak bagus ajunan ada bu wajabat. Lebat majid cuba aki ajunan ada bu wajabat. Pas Kanjeng Nabi ajawab, "Hada ma athnau alaihi khaira fa wajabat alaihil jannah." Arabi kaki saya alam dah. Orang mate pak alam bagus bi Saudi wajib masuk surga. Wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat alaihin nar. Mayit bi kaki saya kebala cuba maka pasti masuk neraka. Loh, mak bisa. Berarti orang mati ini kenapa jangan Saudi?
Kanjeng Nabi pahadabu antum syuhadaullahi fil ard, kake je sakse-saksena Allah e bumi. Dadi orang mati apa cang kake, mun bi kake ke bela bagus masuk surga, mun bi kake ke bela cuba masuk neraka. Kanjeng Nabi sadabu nek hadisnya hadis sahih fi sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mangkana mun beda orang mati cek sakse e cuba sakse e be cek ka cerita ka coba na cerita ka bagusan jelas iki paham makanya ketika gila kesah cerita napa ka bagusan nak kemuri hamlam mbak cerita aki mangken ka kabala ka bagusan napa lambak setuman kalako ketika gila eko boleh tegas dalam perjuangan maka ka bagusan ajunan seeka cerita di orang odi atetiaki sesete bakal selamat ya junan Allah amin. Maka namun beda orang mangeteh mate mangkata ke kuburan kan beda senyaraki biasa lagi boten gula mewakili tuan rumah mewakili sahibul musibah almarhum sesete aku andi salah gula nyuona kina sapora sapora engki seni kebiasaan senomor 2 takut sesete andi otang tak langkong otang mangkin tanggung di anak mun bedereng mate kak tanggung otang mun tak tanggung se mate ni kapagunan di otang mun pagunan di otang maka amal bagus tak kala nareba mun tanggung bi se odi se mate tak andi otang otang gente se odi se andi otang mun andi anak tuli tanggung bi anang mun andi penakan tuli tanggung bi penakan mun tak andi anak penakan tade anak tade keluarga tade maka kita tanggung mun nis tanggung aki otang kak lah kok senang kung otang aja lagi be majid jah tanggung otang majid mangkat dateng senakin di pak juta di 3 juta kak di 1 juta jawab iya lek mun masalah nangkung kok senangkung lek keng makin kok senangkung lek se bejeraki na apa mun tak tangkung kak bu bahaya. Kanjeng Nabi tak kesokan nyolat di jenazah sandi otak, tapi kanjeng Nabi nyuruh sahabat sallu li sahibikum bejengaki kancan aja kau tak bejengakin apa-apa mun dibejengaki kanjeng Nabi kak swarga kak. Jadi kanjeng Nabi tak kesokan artena mun sandi otang tak kira-kira masuk swarga maka kanjeng Nabi tak kesokan salat taki king sahabat e pakon salat taki bi Gusti kanjeng Nabi. Parlo ketika situ nomor 3 parlo persaksian bagus. Mayit sebelum berangkat tak langkong ji dan gula nyuun persaksian almarhum sesete gak dinto termasuk orang mukmin. Eki kan sini kabar di sini kan lagi. Saksi aki nomor 2 engki almarhum semate sesete gak dinto termasuk orang Islam. Engki nomor 3 saksi aki engki almarhum gak dinto orang saya. Engki pah berangkat mulai ajunan gak dinto nyak saya maka mayit gak dinto bakal itulis saya sareng Allah. Gak dinto saya maksud antum syuhadaullahi fil ard sampian gak dinto saksi-saksi Allah e bumi. Maki majid ni kata pati bagus, keng muncang sampian bagus, tulis bagus kak. Napa cang saksi pak napa nih? Kayak gini bangki. Orang akad nikah harus semakabin kiai, keng maki semakabin kiai. Senyakse ring tani kedua keng ngerti kah hukum nyakse, keng beni kiai, keng maki sengakad kiai muncang sering tani ni kata asa cang saksi nakin akad boleh maki bi kiai nak kak. Maki napa bangki? Napa cang saksi nak? Ngi. Maki cang kiai nak tak pati genteng kok sing akad diburu keng saksi bang cak sah Allah langsung mahalul kiam kak iki napa cang saksena pramila gak dintok ajunan saksena orang sampun sete tak pati bagus aslina keng kus bagus cerita aki saksi kus bagus mbak cubang tak usah bahas selamat mereka paham muntroy saksena bagus beda kesempatan tore apa bagus kata tangke insyaallah boleh ben sampean mati bi tetangke saksi bagus mulai tetangke nyaksi bagus tak burung boleh kau leben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala bakal ibadati orang selamat di akhirat mantir sekali ditobadana amin Allahumma amin Allahumma nomor 3 wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya nomor 3 selamat bekto paceke kau leben ajunan ketika paceke kemudian mantir pada selamat amin. Cek kubeter pasti selamat andi kanjing Nabi sampian. Cek kubeter pasti becer beda kanjing Nabi Muhammad. Kanjing Nabi adabu syafaati li ahlil kabair min ummati tang syafaat khusus aki de orang-orang se ala kutu saraja dari tang umat. Sampian banyak tusah cek putus asa kak sepenting cek nget sepenting cek beli boleh pabanyak macam selawat de kanjing Nabi insyaallah bakal selamat. Allahumma namun yang praga enda je insyaallah bakal selamat. Cek bentau na molotan kak berkat jeraja tangki bodoh berkat sepulukan tungi dengan bodoh berkat berdasarkan sakeni lima kiduan bodoh berkat panepekol tegala buah kentang tahu apa isen
Korla gelem maca selawat insyaallah bakal selamat. Amin. Insyaallah kaula ajunan bakal selamat. Bapak Ibu hadirin, mangke ampun asar. Thank you Kak. Kikirana sekak dintos bisa bedepak, sanau singkat samuga beda manfaat. Ya Bu. Magi dak pandek kor masuk ke desa Bu. Hahaha dek demah Bu. Maksud temake saya bedepak nih kapan dek kor masuk ke pikirna sampean insyaallah manfaat tai ke desa aja. Amin deh Bu. Dah iya. Nanti Rabbi Allah pada selamat. Aslinya gula make pidato sampai kolemak sampean tak kira peleman Kak. Kan todus senente ngaberkat di tibian. Tagi Kak. Engkeng mun sampai kolemak sa pidato haram PSU Pak Gubeng kono. Colong hodil cek lanceng ae. Arep apa Kak? Billahi kita ngarek engko. Timbang PSU bungkona lan nyun sepora sekak dinto bisaos, menter tetilan jalan keselamatan. Sesete menter Allah ya selamat. Tuan rumah sabedaki acara semoga biaya Nabi Allah kente kelaban kente selangkong banyak. Amin. Ajunan seteja serabu kesempatan mangken luang akibek toh menter Allah ya beteti orang selamat dunia akhirat. Ajunan menter ya beteti orang setengah hajat dunia akhirat. Menter ki pada azharo ke Mekah Madinah. Ben semoga ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala ya beteti ahli swarga. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح المرحوم كمريحم وأصوله وفروعه وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران اللهم اجعل محمد أرسك توفيق يا الله اللهم صوره صورة حسنة جميلة وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلها سعيدا في الدنيا والآخرة اللهم اجعله سعيدا في الدنيا والآخرة ولا تجعله غيبا وكذيبا وخيانة وتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه يا الله واجعله صحيحا كاملا عاقلا لطيفا اللهم اجعله شاهدا ومباركا وعالما وحافظا لكلامك المكنون وكتابك المحفوظ اللهم طول عمره وصح جسده وافصح لسانه لقراءة القرآن والحديث اللهم اجعله صبرا من المرض والانتقام والعطش ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول سفرك kaki Buk, seperti saja. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.